sɔrɔ laisser beaucoup mieux que les mots là toi ça va me bien à la fin à la cause ça va à la cause ben voilà amin dala o ben voilà al nu na durnan de ere ba ko astaghfirullah to be lehi muso duru furula kafir mushrik fraun mais ben nga muso duru mo wacce ma mu lu sangu ko jugu nani mi sokono do be kenema nga jamana tigi cɛkɔrɔba dɔ tun bɛ yen muso duuru b'a bolo k'a bɛ taa hiji la ko ayi k'a bɔra sariya kɔnɔ a taara kelen bɔra a la a nana ko sayi bɛ se ka taa a se bagan dɔrɔn kɔnɔboli ni ɲɛdimi cunna k'a ɲɛ minɛ a la a ma se ka hiji kɛ a seginna ko ala n y'a faamu e t'a fɛ ne ɲɛ ka da i ka soba in kan o tuma a ka ɲi ne na n ta kɛ n ta ye sa ala ka hɛrɛw cɛ amina rabi bɛngɛ kɛnɛyaw sabati amina o tuma n den bɛ min kɔni f'i ye o jumɛn kana hinɛ n na ɲininkali la dɛ i bolo tɛ ne k'u ka jigin palan kɔnɔ dɔrɔn i ka bɔ n'a ye a girimanba wulibali la n b'a jaabi bisimila bɛngɛ ne ko Choguel ye jɔn de jaabi Ghana président kɛ a y'a jaabi ni mun ye a ye mun de fɔ n'a ye e kan tɛ transition ko kuma ma o Mali wa une durée de 12 mois supplémentaires est acceptable déclare Nana Akufo-Addo. Qu'est-ce qui lui empêche d'en parler au président Goïta? Réplique le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Ghana jamana kuntigi n'ale de fɛnɛ CEDEAO ɲɛmaa ye bi o tɛ Nana Akufo-Addo ye wa o de ko fanga furancɛ fanga k'a kundama jɛnya tuguni san kelen bɔɲɔngo k'o bi bɛn Choguel de bɔra k'a jaabi o la ko mun b'a bali ka t'o fɔ Asimu Goyita ye dɛ kumaw sama na ta n yɛrɛ jɔlen ɲɛ yɛlɛ mini Faransi awala bamanankan maa mɛn Choguel ka tariku la depuis transition fo ka dabila k'a taara Faransi n dun seere Fuseni Saramunu ye dɛ safurula o bɛ o nana Mali la musokɔrɔba man kɛnɛ ala ka kɛnɛ o sɔrɔ amina rabi Lasana Saramunu fo amin Bamada ni kumaw de sama na ni cɛ fila ni ɲɔgɔn cɛ le pays y'a fasiri cogo min dɛ yɔrɔ i b'a dɔn ɲininkali jaabi dɔ de tɛmɛna n'o ye interview ye Ghana président k'ale to taama la Faransi yɔrɔ ale de ye CEDEAO ɲɛmaa fɛnɛ n y'o f'i ye ka tɛmɛ ayiwa ko san kelen bɔɲɔgɔnko ka fara transition kunnama kan k'o bi bɛn k'ale b'o laɲini a jɛɲɔgɔn tɔw fɛ o kuma de mɛn Choguel fɛ Choguel fɛnɛ bɔra ko min b'i bali ka t'o fɔ président Asimu Goyita ɲana aw ka kumaw fale ka bɛn waati bɛrɛ bɛnnen na yɔrɔ an tɛ segin a fɔli la an da ma fama ma kabini janvier kalo tile 9 u ye ɲangili ta k'a foroko ko a banfula belebele coro an kun na an b'a laɲini CEDEAO ni UMOA fɛ o la sa CEDEAO u nana nafoloko gɛlɛya yɛrɛ ta ko embargo coro an kan an m'a min an m'a bɔ Ghana président sa n'ale de ye CEDEAO fɛnɛ ɲɛmaa ye Nana Akufo-Addo an bɛ dugawu don ka terikɛ ala ka hinɛ a la Kawu Gambi Kawu Gambi ni Nana Akufo tun ka di kojugu ala ka hinɛ a la a ye kalafili fɔlɔ min pɛrɛdi Kawu Gambi tun b'a ka commission de campagne na maliyɛn minnu bɛ yen Garabali maaw an bɛ Ghana Garabali maaw bɛɛ lajɛlen fo Jalo bɛ an b'a fo Babada ayiwa Nana Akufo de ye kuma ɲininkali jaabi dɔ kɛ France 24 kan a ko ale ni a jɛɲɔgɔn jamanakuntigi tɔw CEDEAO kɔnɔ ko u bɛna ɲini ka san kelen bɔɲɔngo fara fanga furancɛ fanga kan yɔrɔ a kɛra waati min na a taara farafinna ni farajɛla ka tɔnsigi belebele min kɛra Bruxelles Belgique faaba la an da ma fama a kuma o don de Macron m'a fɔ sa k'u bɛna taa ka bɔ yan wa i hakili b'o la wa kalamusa kunnamani dɔ fɛ ten hali a tun kana fɔ Nana Addo Akufo a ko kumaɲɔgɔnya dayɛlɛlen don hali bi dɛ Mali kunkanko in na CEDEAO ni Mali cɛ a yira k'a fɔ ko ni ale ka jɛkulu ani Mali gouvernement de transition k'u bɛ kumaɲɔgɔnya la k'u bɛ kumaɲɔgɔnya la dɛ mais bɛnkan de ma sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ walasa ka transition in kuncɛ ko Mali kun ye layidu ta CEDEAO ye ko nin février kalo in yɛrɛ tile 27 k'o bɛ bɛn transition banni ma pewu o bɛ taa bɛn kalo 18 Ghana président ko k'ale nimisara o kuma la mun na Mali bɔra olu jigi kɔrɔ Mali ma se k'o ko in kɛ ka bɛn o don fɔlen ma
Sogɛl de ye nin kuma mɛn tuma min na premier ministre malien docteur Sogɛl Kokala Mayiga ale fana ka ɲininkali jaabi dɔ la Mali yɛrɛ télévision soba la ale da nana maga a kuma Ghana président ni laɲini min fɔ. Est-ce que ayiwa an ka gouvernement ɲɛmaa bolo sa a ko mun bɛ Ghana jamanakuntigi bali ka taa nin ɲɛfɔ a jamanakuntigi ɲɔgɔn ye n'o ye Mali jamanakuntigi Assimi Goïta mun b'i bali ka nin fɔ Assimi ye dɛ. Ayiwa nin bɛ mun tiɲɛ e ye a bɛ mun tigɛ ka bɔ i la i ka taa kuma Assimi fɛ ka nin laɲini in fɔ a ye aw ka kumaw falen falen ka bɛn waati bɛrɛ bɛnnen kan ko n'a sɔrɔ a ŋaniya tun ka ɲi n'o ye Ghana président ye ko n'a a ŋaniya tun ka ɲi k'a tun bɛ nin kuma kɛ ni Assimi de ye komi a t'i da don nin kuma la k'a to Faransi k'a bɛ nin kuma sugu fɔ surtout gafew kɔnɔ Sogɛl bɔra k'a jaabi ayiwa i b'a dɔn k'a fɔ kabini février kalo tile 9 tɛmɛnen kumaɲɔgɔnya dayɛlɛlen don an ka ɲɛmaw ni CEDEAO cɛw u bɛ ɲɔgɔn ye la dugudugu ni duguw la an tɛna don dogodogoninw bɛɛ la bi ani u jɛɲɔgɔn jamana dɔw walasa bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min fanga bɛ se ka sigi civiliw ma waati bɛrɛ bɛnnen kɔnɔ min ni bɛɛ bɛ jɛ ni o ye. Babara ka bɔ gafe kɔnɔ ni yɔrɔ la yɔrɔnin dɔ bɛ yan Sogɛl ka jaabi ta i k'a lajɛ ko munna a mana nin fɔ Assimi Goïta ɲɛna fo k'i to Faransi k'o fɔ gafew sira fɛ gafe kɔnɔna fɛ presse fɛ ne bolo Sogɛl m'a fɔ Sogɛl yɛrɛ b'a kɛ o hali Mali gouvernement b'a kɛ a bɛ fɔ nin de ma ko ka tu gosi n'i ma tu gosi i t'a kɔrɔ fɛn dɔn ale b'a dɔn bi na jamana fila bɛ yen n'i ko n ko o jamana kungo la a bɛɛ b'i ɲɛ jɔ a la bɛɛ b'a lamɛn Mali Ukraine Russie jamana in yɔrɔ o fana kɛlen bɛ sɛfan sabasiri ye diɲɛ kalaya yɛrɛ y'o fila de ye bi bon n'i da magara Mali kuma la dɔrɔn ɲɛmaw b'a mɛn bɛɛ b'a mɛn donc a ye tu de gosi ta an bɛ se ka jɛ ni san kelen ale Sogɛl m'o mɛn wa e b'a dɔn kɔni a b'o fɔ Assimi o Assimi y'o mɛn o donc olu de b'o jateminɛ est-ce que o b'an bɔ wa awɔ o b'an bɔ ayi o t'an bɔ a ye tu de gosi ta ka n'o kɛ kuma jugu ye an ka jisumani k'an k'olu ji laban an bɛ ɲɔgɔn ye o an bɛ ɲɔgɔn ye siga t'a la a ye tu de gosi i y'a faamu an ka gouvernement yɛrɛ ma tu gosi wa ko transition kunuma ka jɛya k'a ta kalo 6 ka taa san 5 an k'o ye tu gosi de i b'o sugu kɛ de ka maaw hakilina lajɛ a la n'o tɛ dɔw ko yɛrɛ ko san 10 yɛrɛ dɔw ko kalo 9 ayi dɔw yɛrɛ ko san 20 dɔw ko Assimi ka taa yɛrɛ f'i ye awɔ a ka hɛrɛ bɛ min na dɔrɔn bɛn ko latigɛ donc nin ye tu gosi kumaw de a ma dabɔ kɛlɛ kama foyi a ye n'i y'a ye ka nin fɔ fɛnɛ a b'a dɔn a jɛɲɔgɔn jamana kuntigiw u bɛ sɔn ka sɔn nin ma ale tɛ se ka décision ta kilo il est le président de la CEDEAO mais ale tɛ CEDEAO ye donc a b'a dɔn ale jɛɲɔgɔn u bɛ ɲɔgɔn dɔn cɛkɔrɔbaw de bɛ ɲɔgɔn kin cogo bɛn ka siga t'o la dɛ voilà donc nin ye tu gosi de nin ye tu gosi de bon ne yɛrɛ bɛ ladilikan min di Sogɛl ma n'i y'a jɔ ɲɛkɔrɔ sisan o de y'a ka diplomatie dɔɔnin k'a ka langage la un peu de diplomatie dans son langage. Aïwa. Au courage mais ça. C'est-à-dire fɛrɛ quoi. A ka kuma ni fɛrɛ ye. Parce que an ser'o yɔrɔ de la sisan an ser'o yɔrɔ de la parce que chaque fois ni nɔgɔya da bɛ ka na ni tasuma wuli kuma fɔra dɔrɔn ko dɔ bɛ yen donc a ka diplomatie dɔɔnin don a ka kuma la a k'i sigi k'a lajɛ. N'a fɔ n o kɔrɔ tɛ a ka kɛlɛ bila dɛ mais a ka diplomatie dɔɔnin don a kumacogow la bisimila c'est-à-dire a ka kɔrɔbɔrɔya bɔ a la voilà a ka dɔgɔnɔya dɔɔnin don a la dɔgɔnɔ tɛ a b'i jija ka kɛ dɔgɔnɔ ye a bɛ bɔra ko i b'a fɔ Saudi a b'a fɔ bɛɛ ka Abatigi b'a fɔ kosɛbɛ ka Musa Tigi b'a fɔ le belebele an b'u fɔ bisimila bɛnkɛ ne y'o fɔ n ko ji sɛnsɛnlen min ka di kunnafoni mana walawala bɛnkɛ a bɛ faamuya kosɛbɛ kɛ mais ne ko jɔnniw ye ɲɔgɔn dalaminɛ dɛ kuma kelen in tɛ wa awɔ e kan tɛ escalade verbale Paris Bamako wa 2 points la crise descend au niveau du CNT o y'a nansaraka walawala bamanankan na n k'a fɔ ko kuma sama sama in Mali ni Faransi cɛ dɛ Mamada o kuma in nana jigi fo an ka wasabulon kɔnɔ CNT i kabako i bɛ CNT la ayi ne min ye premier vice président ne ma kaba i tiɲɛ na ka taa min k'i t'i yɛrɛ sɔrɔ CNT kɔnɔ Maliki Jawo kɛrɛfɛ e de ko kuma caman bɛ yen kuma caman bɛ yen kuma caman bɛ yɔrɔ yɔrɔ de ten ayiwa a n'a tɔnsigi baw e mɔgɔ n'a tɔnsigi ka wele réunion
non o de ne ma don politique la tɔnsigi fɛ dɛ tɔnsigi kɔni chaque mardi gouvernorat la ne yɛrɛ bɛ t'o la tuma dɔw la n dɛsɛlen les républicains Mali de ye nin fɔ babara ko kuma sama sama jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Mali ni Faransi ye k'o kɔni kɛ bɛ i k'a dɔn don o don da la dumuni de ye bi ɔ a nana jigi sisan sa f'an ka jamana fila ninnu jɔsi sariyaw ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna la an ka wasaden dɔ n'o ye CNT maa ye Asani Sidibe ale ni Faransi sɔrɔsi dɔ ni o fana bɛ baara kɛ sɔrɔsiw ka ɲɛmaayasoba la o fana tɛ institution dɔ ye wa CNT tɛ institution dɔ ye wa olu fila de nana ɲɔgɔn jaabi o sɔrɔsikɛ in de tɔgɔ ko Jean Guillaume Diwin sɔrɔsi don a yɛrɛ nana baara kɛ Tumutu Barikani nin kɔnɔna la ou bien Serval kɔnɔna ayiwa Asani Sidibe juma tɛmɛnen ale de kumana ka bɔlɔlɔsira ka Facebook yɔrɔ a bɛ CNT la n y'o f'i ye a ko Barikani ni Takuba ka taali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ a kuman'o de kan Mali gouvernement ye communiqué min kɛ o la ni a kumala sela gouvernement tɔgɔ la n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye o ma bɔ juma don wa kalo 18 k'a ɲɛfɔ ko Faransi Barikani ni Takuba k'u ka taa ka bɔ Mali la yan ko hali don tɛ f'u ye joona wa u ka taa Mali ka sɔrɔsiw ka lakɔlɔsili kɔnɔ dɛ sous la supervision des autorités maliennes ayiwa o communiqué de fɔlen sa yɔrɔ Faransi président fɛnɛ bɔra k'o communiqué jaabi k'u to tɔnsigi yɔrɔ in na ye n'o ye farajɛla ni farafinna ka tɔnsigi yɔrɔ Belgique Macron ko u bɛ taa mais a taali in bɛ labɛn de ka sogolo ɲɔgɔn ka ko ɲuman kalo damadɔ kɔnɔ mais délai tɛ di a la Macron ba n'o ma petu ayiwa Emmanuel Macron y'o jaabi a ka ɲininkali jaabi la interview la o don kelen bɛɛ a ko olu ye décision min ta k'u na Mali bila a t'i kɛ haraba la koyi u bɛ taa dɛ mais dɔɔni sabu u ka cɛden dɔw bɛ yan olu bɛ kɔlɔsi MINUSMA n'o ye Jɛnamini Tɔnba ka sɔrɔsiw ye u b'olu ka lakana kɔlɔsi ni ka sɔrɔ ka taa olu mana labɛn tuma min u bɛ bɛn n'olu fana tagali ye k'ale Macron tɛna tulonkɛ o yɔrɔ in na dɛ ninnu ka lakana kɔni k'a tɛ tulonkɛ o la dɛ k'o de b'a to ale ko u ka taali kuru kara a b'a ta kalo 4 fo kalo 6 ayiwa i b'a dɔn Asani Sidibe ale sin'o ka ca bɔlɔlɔsiraw kan kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Facebook la ale bɔra k'a ka yeta de fɔ o la Faransi sɔrɔsiw bɛ taa cogo min ayiwa mais a ye fasodenya jira a ka kuma kɔnɔna la dɛ ale ye Mali den de tɛ Mali labila a ko a ɲinini Faransi fɛ Faransi k'a ka sɔrɔsiw la taa n'o ye Barikani ni Takuba ye hali waati tɛ f'u ye sisan ko Mali gouvernement et puis u ka taa Mali gouvernement yɛrɛ ɲɛ ɲɛna u k'u ka minɛnw ci a ɲɛna c'est comme ça misali la nin tɛ gafe kɔnɔ dɛ n'i ko ko luwanse ka bɔ i ka so i b'i jɔ a ka minɛnw cɛ ɲɛna dɛ n'o tɛ n'a n'i ka sokɔnɔ fɛn dɔ taara i t'o sɔrɔ tun i y'a faamu voilà donc maintenant k'u ka minɛnw cɛ an ka ɲɛmaaw yɛrɛ ɲɛna o kuma in de kɛra mankanba ye ko n'i y'a ye gouvernement ka porte-parole y'o fɔ o kɔrɔ de an b'a fɛ k'a dɔn u bɛ taa u kana ɲina fɛn kɔ yan walima u kana fɛn jugu to u kɔ yan an ka dugukolo kan o de don sabu Faransi fɔlɔ de ye juru tigɛ an n'u cɛ olu fɔlɔ de ye taaliko kuma fɔ an ko bisimila aw ye waati fɔ an tɛ waati yɛrɛ d'aw ma a ye taa mais aw bɛ taa ɲɛ jɔlen ɲɛna o tuma la aw bolo fɛn minnu bɛ yen a b'a ta an ɲɛna aw tɛna ɲina fɛn kɔ aw tɛna taa ka fɛn to yan min bɛ k'an ma kasara ye ayiwa k'a kun y'o de o fɔ dɔrɔn sɔrɔsikɛ in de bɔra ka kuma ten sa Jean Guillaume Diwin Asani Sidibe y'o fɔ yɔrɔ min non Mamada cɛ bɔra ka jaabili kɛ bɔlɔlɔsira kelen in kan ye yɔrɔ a ye baara kɛ Tumutu 2021 yɔrɔ ninnu na a bɔra ka jala yɛrɛ de fɔ Honorable Sidibe a ko Asani Sidibe e min y'i da don nin kuma la e ɲinana i bɛnbakɛ ye jɔnya mɔgɔw bila jɔnya juru la e ɲinana o kɔ wa a bɛ ka nin fɔ tubabu bamanankan na a bɛ bamanankan kɔ oui bon an k'a fɔ sɛbɛ la a ko Asani Sidibe e yɛrɛ sen yera jɔnya la ka d'a kan i ka masakɛ dɔ tun bɛ yen empereur Kanku Musa 14e siècle o ye jɔnw mara ko Faransi de nana k'o jɔnya juru tigɛ ka bɔ farafinna da la ko hakilina jiginna jɔnya tun bɛ arabuw fɛ yan a mɛnna san 700 bɔɲɔgɔnko arabuw bɛ farafinw kɛ jɔn ye 13e siècle ka na 20e siècle la
e ɲina n'o kɔ ko kuma i yɛrɛ lajɛ i ka tubi ko mɛ ne ɲɛ b'i la don dɔ la aw bɛna Faransi dili yan k'a k'aw bɔ dantɛmɛ walekɛlaw bolo ko mɔgɔ kɔrɔmatigɛli ka nɔgɔn kɛ ko mɛ yanni ka Faransi kɔrɔmatigɛ o k'e ka sɔrɔsiw yɛrɛ dɛsɛlen bɛ k'i ka jamana lakana sɔrɔsikɛ in de bɛ ka nin bɛɛ kɛ ka Asani Siribe jaabi ko o gɛlɛyaba bɛ Mali da la ko Mali sɔrɔsi tɛ Mali bolo min bɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn min bɛ se jugu kɛlɛ la k'o tɛ k'o de y'a to Mali bɛ dɛmɛ ɲini na tuma bɛɛ a ye n'an dɛmɛ sɔrɔsi kunda sɔrɔsikɛ Jean Guillaume a kumana dɛ sɛbɛn fasiriba ko k'a b'i komi kuru bɛ nin kɔnɔ ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaaw ma ko n'o tɛ nin kuma fɔ cogo k'i kan yɛlɛ n'a ye ka sigi ni an ye fo kɔfɛ Babada ko nin b'a yira ko b'a kɔnɔ o la sa sɛbɛn fasiriba y'a yira k'a fɔ fɛn min ye Asani Siribe ye a nɛn t'a jufa kɔnɔ dɛ a bɛ tiɲɛ f'i ye tiɲɛ ka wuli o dugusɛjɛ Alasani fana y'a jaabi a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ a diyara a ma diya aw bɛ ta koyi parce que an sigilen filɛ ka an ɲɛ bɛ Faransi min na nin ye o ye jɔnya juru kura natɔ de ye wa an tɛna sɔn o ma an y'aw ɲɛda yɛrɛ yɛrɛ dɔn sisan ayiwa Asani Siribe n y'a f'i ye k'a bɛ CNT la ayiwa a nana sɔrɔsikɛ ka kuma a kɛlen k'o mɛn na a ko sɔrɔsikɛ m'a fɔ a m'a fɔ n'i y'a ye an ko k'u ka taa an ɲɛ ɲɛna u bɛ taa ni minɛn mun ye an b'a fɛ k'o de ye n'u taara sisan n'u y'u ka minɛnw cɛ ka taa Babada an bɛna dɔn n'a sɔrɔ sɔrɔsi minɛn dɔrɔn de b'a la kɛlɛkɛ minɛnw dɔrɔn de don walima ni baara sugu wɛrɛ minɛnw b'a la fɛn min y'an ka dugu jukɔrɔ nafa bɔli minɛnw ye yɔrɔ ni sɔrɔsi minɛnw tɛ kelen n'u taara ɲɛna yɔrɔ an bɛn'o ye n'an y'o ye sa an bɛna dɔn ko jaw kun bɛ k'an ka dugu jukɔrɔ fɛnw bɔ ka sɔrɔ an ma jɛ n'a ye bɛnkan t'an n'u cɛ o de y'a to an ko k'u ka taa an ɲɛ ɲɛna ayiwa ko ni Jean Guillaume ma se k'o faamu o tuma la a ma a yɛrɛ de ka hakilina faamu walima a b'a fɛ k'a yɛrɛ ka hakilina dogo ayiwa ko ale yɛrɛ min ye fini donbaa ye o sɔrɔsi don ko fɛn dɔw wajibiyalen don sɔrɔsi kan o de ye ka s'i da la k'i nɛ minɛ surtout jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko Jean Guillaume ni a kun man ka nin kuma in saba ka se fo jɔnya juru ni kow ma ko Faransi de na an bɔ jɔnya juru la k'o ye jɔnya juru jumɛn ye dɛ n'ale bɛ k'i yɛrɛ lajɛya o la o sɛbɛn fasiriba ko Faransi ni Mali cɛ tolilen don bi fo k'a kasa bɔ bɛɛ b'o dɔn ko mais a bɛ se ka kɛ ko min don a bɛ tɛmɛ koyi mais yan'a ka tɛmɛ kɔni a kasa bɔlen bi ko sabu maaw bɛ taa mais jamana de bi to a nɔ la yɔrɔ Alasani Siribe bɛ kamalen dɔn kosɛbɛ n y'a dɔn jɔnni sababu la Musa Mara ne yɛrɛ den a b'o ka parti de la yɛlɛma yɔrɔ a kɛra a tun bɛ mairie la commune Gatila ye o kɛra conseiller député kɔrɔ don fana dɛ sigida kelen in n'a ye parti yɛlɛma tɔgɔ la hali député kalafili min tɛmɛna 2020 in na wasabulon laban min cira coup d'état kɔfɛ a tun b'o la dɛ a tun b'o la Musa Mara fana tun b'o la o la sa honorable Sidibe a ye jɛkulu caman de sigi o ɲɛmaaya b'a bolo i n'a fɔ collectif action vérité i n'a fɔ plateforme sauvons le Mali Babada a bi jɛkulu ko ka d'a ye kosɛbɛ ka denmisɛnninw kɛ ɲɔgɔn ka tɔn na o ka d'a ye k'u dɛmɛ ni farikolo da o ka d'a ye wa fonisere don a bolo labilalen don o ye bolo labila dan ye a bɛ baaraw fana kɛ i n'a fɔ jibondo sew n'o ye forage ye sira dilanw Babada ka yeelen don kɛnɛw kan ka yeelenba di maaw ma ka balo di dɛsɛbaatɔw fulakɛ in ka baaraw i bɛnkɛ don ne yɛrɛ bɛnkɛ don a bɛnkɛ i bɛnkɛ filaw ye wari t'a bolo wari b'a bolo bɛnkɛ don i bɛnkɛ don ayiwa a nana k'o de la sa kana kɛ député CNT fɛnɛ kɔnɔ hali bi a b'o baara kelen na a ka sara fanba bɛɛ bɛ taa maaw dɛmɛni na a b'o bila banque de la ka to ka baaradaw dilan ka di denmisɛnninw ma k'o bɔ teminba in na k'aw sa bɛnkɛ k'a Siribe n b'a fɔ k'a Siribe n bɛnkɛ don an bɛ bɛnkɛ fo bɛnkɛ diyara ye an b'i ba balimakɛ an b'a fo wari b'a kun wari b'a kun ni wari b'a kun ne bɛnkɛ awɔ wari b'a kun awɔ bɛnkɛ ne an tɛ taa ɲɛfɛ ayiwa bɛnkɛ ne ko Faransi ye mun de laɲini dɛ tɔnsigi dɔ kɛ conseil de sécurité de l'ONU le conseil de sécurité de l'ONU va se réunir à la demande de la France. France de ye tɔnsigi dɔ kolokolo dɛ ko diɲɛlamini tɔnba in u ka lakana bolofara min b'o kɔnɔ ye k'olu ka tɔnsigi kɛ
mun bɛ bɛna fɔ Dakar ko y'a fɔ cogo min kosɛbɛ babada waati min na Faransi yɛrɛ ko k'u bɛn'u ka sɔrɔsiw bɔ an fɛ yen o waati kelen kɔnɔna la u ye tɔnsigi dɔ de laɲini Conseil de sécurité fɛ Nations Unies awɔ tɔnsigi nka bi tɛ le 22 yan bi le 22 bi don ne yɛrɛ ɲinɛna ka taa j'étais invité là j'ai oublié la a ye ɲinɛna donc kibaru y'an hakili bɔ a kɔ aw tɛ baasi a ɲɛna ni don kibaru y'i hakili bɔ a kɔ o ɲɛna d'accord n y'a faamu e m'a fɔ k'e tun ye invité yan oui voilà donc a réunion tun bɛ kɛ min Bruxelles oui Belgique tunkara bɛ Belgique an bɛ foli la n b'a fɔ bɛnkɛ fu a ka yan ka taa bɛnkɛ ok awɔ i ye n ka avion don kɔnɔ don tiɲɛ ka n ka dagabana ne m'a tiɲɛ dɛ ko i ɲinɛna de n ka tɔrɔmɔɲɔ ayi dɛ ne m'a tiɲɛ dɛ e yɛrɛ de ko i ɲinɛna bɛnkɛ kana a fɔ ne don dɛ ne tɛ dɛ i ɲinɛna de ne kan tɛ ma sa n kan bɛ hakili de ma n b'a fɛ ka busan ta n hakili de kama mun n'a ɲinɛna nan tasuma ye dɛ i k'o bɔ hakili ya hali ma bɔ hakili ka tasuma kɛ kunkolo kan ayiwa bɔra tɔnsigi ye bi de dɛ wa u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ koyi Conseil de sécurité maaw dɔrɔn maa wɛrɛ t'i y'a kɛnɛ kan dɛ o de y'a to ɲinana ayiwa ko kana sigi a la fiyewu décision min taara ko Barika ni Takuba bɛna taa ka bɔ yan k'o kuma bɛ y'a la dɛ sabu Faransi o décision min ta nin ye ko dɔ bɛ yen maaw ma min jateminɛ n ko MINUSMA bɛ kɔrɔn fɛ yen o ye diɲɛlamini tɔnba ka sɔrɔsiw de ye u da bɛna se o fana kuma ma awɔ ayiwa yɔrɔ irisiw de ye Conseil de sécurité président an bɛ don min na i ko bi o commission président bɛ irisiw de bolo yɛrɛ président bɛ yɛlɛma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ février in na irisiw de bɛ yen ayiwa Faransi y'a jira alamisa tɛmɛnen ko kalo 4 ka taa se kalo 6 ma olu kɔni b'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen bɔ an ka dugukolo kan nka MINUSMA jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun ye o la Faransi ka sɔrɔsi ninnu olu dun jɔyɔrɔ ka bon MINUSMA dɛmɛ na kojugu avion ko fan fɛ ani kɛnɛya sira fɛ Faransi sɔrɔsiw de jɔlen don ni MINUSMA ka o ye n'u mago bɛ pankolu na walima n'u mago bɛ fura la k'u furakɛ sɛbɛn fasiriba ko tuma ni kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ maa kan o bɛ sɔn ka kɛ MINUSMA de ayiwa o la lasigidenkulu minnu bɛ yen sa les diplomates la Faransi ka bɔli k'a bɛna kɔlɔlɔ ba se MINUSMA ma ayiwa i n'a fɔ sɔrɔsi minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ n'olu ye Allemagne sɔrɔsiw ye ani Anglais ka sɔrɔsiw olu fana bɛ sɔn k'a ɲini k'u bɛ taa dɛ ni Faransi ko a bɛ taa kana segin a la fiyewu Allemagne b'a sen da Faransi sen nɔ Angleterre b'a sen da Faransi sen nɔ ayiwa n'o dun kɛra o bɛ sɔn ka kɛ MINUSMA ka siniɲɛsigi donnen ngalama la dɛ yɔrɔ mois de juin nata segin kan ka kɛ olu ka bɛnkan na ni a bɛ kɔrɔya walima n'a bɛ dan nin ma o bɛ jaratigɛ mois de juin nata ayiwa o la sa Mali dun fana ni irisiw cɛ bɛ ka diya bi ka taa fɛ cogo min Faransi ko k'u n'olu tɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni Faransi bɔra yen k'a ka minɛnw cɛ ka taa lasigiden dɔw fɔ an ye dɛ ko MINUSMA kɔni kana sigi a la ko MINUSMA bɛ sɔn ka taa mois de juin nata kɔni ko MINUSMA tɛ to yan tɛ to yan dɛ yɔrɔ juma tɛmɛnen Nations Unies yɛrɛ n'o ye diɲɛlamini tɔnba ale ka kuma lase la porte parole i b'o dɔn wa Stéphane Dujarric ale ɲininkara nin ko la ni Faransi taara sisan MINUSMA bɛna kɛ cogo di a y'a jaabi jɛlen de fɔ a ko ni Faransi taara MINUSMA dɔrɔn tɛ dɛ Mali yɛrɛ ka lakana de bɛ don galama la ko mais olu bɛ k'a ko calculer fɔlɔ ka ko jatew sigi ɲɔgɔn kan o ni ŋɔnɔ ye u bɛ ka jate minɛ yen dɛ ko sabu Faransi taalen kɔfɛ basigi bɛ se ka na cogo min u ka maa minnu bɛ to yen n'olu bɛ taa laban na kara t'olu sɔrɔ neri t'olu sɔrɔ cogo ni dun y'a ta k'a lajɛ kasiki bulon n'o ye fugulabulamatigi ninnu ye minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ Mamada Mali kɔnɔ yan décembre kalo salen an y'u compter maa 14,000 ani maa 163 MINUSMA 14163 ala ka ko sira dayɛlɛ o ka taa MINUSMA yɛrɛ a bangera 2013 de waati min na jahadimaw nana firi Mali kan o kɔfɛ MINUSMA nana nafolo k'a jibila min bɛ don MINUSMA la san o san dollar wari miliyari 1 dollar wari miliyari 1 wa MINUSMA diɲɛlamini sɔrɔsiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka fagata cayara Mali de la kasibile min fara Mali la o de ka ca ni yɔrɔ tɔ bɛɛ Babada n bɛ nin kala tubabukan na ka tila ka bɔ n'i ye ka taa n'i ye dogodogonin na la MINUSMA
au budget annuel de plus de 1 milliard de dollars, est la mission la plus meurtrière au monde pour les casques bleus, avec plus de 150 morts dans les actes hostiles. À la main, Parce que c'est l'aménagement, c'est la mission la plus meurtrière, avec 150 morts. 150 morts. Ko MINUSMA maa min far'u la Mali kɔnɔ yan k'a ɲɔgɔnna ma kɛ diɲɛ kɔnɔ ko maa 100 ni maa 50 cɛ an ka maliyɛn joli sara an ka sɔrɔsi joli sara dugu jeli cira olu ta maa 100 ni 50 k'o ɲɔgɔnna faali ma da u kan o kuma tɛ ka bila faransi ka maa 50 ni 1 bɛ jeli o kuma tɛ ka bila o bɛ 50 ni ko 50 ni 3 mais n ye gafe dɔ ko 48 o kuma tɛ ka bila n ye dogodogonin dɔ ye fɛnɛ k'olu ko ko surasi fɔlɔ min sara yan Damien Boite k'an ka ko sɛgɛsɛgɛ k'a ma saya a ma sɛgɛsɛgɛ o bɛn ni tɔgɔ kelen sara o bɛ jate ka tɛmɛ ala anw maa 100 salen kan voilà mais n'i ye jateminɛ kɛ Mamada o bɛ faamu tubabuw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fɛ anw tɛ ɲɔgɔn fɛ de tubabu kelen mana tunu jamana kuturu de bɛ wuli a ɲinini kama mais maliyɛn kelen mana problème sɔrɔ jamana dɔ la hali siye tɛ wuli ka bɔ a fan a bɛɛ de taa mɛn yɛrɛ voilà Yaya Sise tɔgɔ dɔ ka ko tun tɛ Mauritanie cɛ fan bɛɛ kɛ kulu ni fɛ ka grève de la fɛnw bɛɛ kɛ an y'a gafe kalan 2016 ou 2017 yɔrɔ ninnu na IBK ka fanga fo ka taa dafiri cɛ bɛ kule la dama don a la a ye da don a la cɛ ka kiri a nɔ ka y'a la walima a ka bila mais Mali ma kuma yɛrɛ Mali yɛrɛ bɛ kaso la dugu min na an y'a ta Sénégal la kɔrɔ maliyɛn chauffeur jeli bɛ Sénégal kaso la lajɛ kɛ maliyɛn chauffeur jeli bɛ kaso la o yɔrɔ kɔni ne bɛ jo di nanzaraw ma dɛ Faransi ko tɛ dɛ nanzara bɛɛ Mamada Faransi américain kelen n'a ye gɛlɛya sɔrɔ Amérique bɛɛ de bɛ wuli o de ye nationalisme ye o de ye patriotisme ye mais maliyɛn tɛ ɲɔgɔn fɛ an tɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ bɛnkɛ o de da ka d'an na dɛ o de da n'o tɛ maa 100 ni 50 ko la plus meurtrière o ko sago maa joli sara ye an ka taa dɛ an ka bɔ nin kɔnɔ an ka jigin gafe kɔnɔ an ka a ka ɲi sa bulukesuwa belekusi ani bɛnkɛ quoi an ka bi dɔnkibaru bila quoi sɛbɛn an ka bi ta bila non an ka nin bila quoi ayi i bolo da i dusu kan ne de bɔra n'i ye gafe kɔnɔ donc n bɛ segin n'i ye gafe kɔnɔ sabali i bolo da i dusu kan kana kasi i bolo da i dusu kan bisimila n bɛ fa jumɛn sisan kɛrɛ t'a dɔn n bɛ yɔrɔ min na n'i ma fili an kɔni voilà te ko yurugu kasa yɛrɛ bɛɛ yɔrɔ jumɛn na de bɛnkɛ e min y'a kɔnɔ kɛ e y'a kuma mɛn cas de fraude relevé au concours d'entrée à l'EMIA et quand le colonel Sadio Camara vivement interpellé o ye nataraka wala bamanankan na mɛ an ka nin faamuta Bamara ko yurugu kasa de bɔlen don an ka sɔrɔsiw ka école belebele in na n'o ye EMIA ye école militaire interarmes a bɛ Kulukoro ye je suis de la promotion 72 de l'EMIA non jago e kan ka ye retraite la sisan je suis à la retraite il y a 20 ans et kabako promotion 72 i bɛ tila ka ye retraite il y a 20 ans o kuma ye combien de temps kɛ service la bɛnkɛ 72 aujourd'hui o san joli o kuma i b'a fɛ ka galon jɔ i fa la i b'a fɛ k'an lebu diɲɛ kɔnɔ sa n ka sɔrɔsi ko la quoi a fɔ sa ko n tɛ sɔrɔ n ma sɔrɔsiya kɛ yɛrɛ sa malo sa diɲɛ bɛɛ ka don a ka taa i ka jalaki ye jumɛn de yanni i ka taa retraite la mais tu sors avec sous-lieutenant EMIA là ok d'accord après tu deviens lieutenant plein ne yɛrɛ bɛ taa retraite la armée la j'étais général 5 étoiles monsieur le général 5 étoiles à la retraite an ka taa yanni ka cɛncɛn minɛ ka cɛncɛn don dogodogo la mais ne ko ne de cɛncɛn ninnu formé CI la ah bon j'ai formé les Tchétchènes Koulibaly les Oumar Betoula les a bɛ faamu Abdraman Karabenta a bɛ faamu le colonel Achille ça c'est mes élèves là tiɲɛ la le général Ablaye Cissé gouverneur de Koutiala i y'olu bɛɛ formé je les ai formés au Britannique militaire les Amadou Aya Sanogo là donc jɛgɛ écoledenw ka ca e tigɛlen do i fa la sa mais o si tɛ k'u kɔfilɛ n na quoi den fu do quoi den fu do aya nali a b'a fɔ ko e ye den fu de ye a ko mon père ne bɛ dɔ sa e ka to n ma taa fɔlɔ n b'i si dɔn o e tɛ taa i b'i tɔn bila n ɲɛ de a bɛ taa furu n'an bɔra a bɛ taa Segu n bɛ sɔrɔ k'i labila
Côte d'Ivoire sur Wata. Voilà. Faut te dire. C'est Gatala. D'accord, ni mo dingue la fa ba abe fembe ki la de. E ba si ndene wele tu ko. Oui. Abe be. Non sera ko ma fay. O yurugu kasa de be emia la sur la min fentina fi wa. Voilà. Aujourd'hui Mali. Lettre de Chiranga fini dono ka ministre ma. Journaliste den ko lettre de dosoro. Johnny est lettre inchi, Association malienne de lutte contre la corruption et la délinquance financière. Jekulu min sigilen do yurugu ni nafulo dungo juguya kelle kama. O jekulu de lettre ci. Kaira ka fo ko yurugu do kasabe, nyanda min labe na wala saka du sura suka école na no e emia e de lettre ra ka laje jekulu nye anyini ka fo kuna foni de diruma ko ambala muso do Mariam Koita u yo de togo joshi ka boyi ka ma were togo bla o nola ka sora togo tumbala ko munu nye seso ko ndayna u kanga du école nina aya besoro Mariam ni a togo yera lisi ka munu passera ka ta emiala septembre 2021 ay concours ke ni numéro numéro 37 biswani wolowla aka numéro pays place 1273 numéro de dépôt ayaka sebawundo domi numéro min dirama 0445 aywa segali fe kera nyanda fe kera la a passera bela fo kana jabi bo a passera lisi de bolé ça ayayi a togo de joshira ka bola ka joni blo no la Musa Samake togo do kasoro o yɛrɛ tun tɔgɔ tɛ lisi ka minnu pasira Musa Samake tɔgɔ in tun t'o ka yɛrɛ sige jɛkulu in ye mun fɛnɛ kɔn tuguni o yɛrɛ k'a fɔ o Musa Samake nin dɛ a tɔgɔ tun sɛbɛnnen don u nana ye a tɔgɔ sɛbɛnna lisi laban ka minnu taara décision de fait décision numéro 0001 00141 Semgaz chef d'état-major général des armées il y a l'article ni fait au 4 janvier 2022 kana numéro ka toko koro numéro 051 numéro de place 1306 date de dépôt dépôt 1306 place 1306 sur le grade de civil PMK il y a aywa ni ye tɔn nin ka lettre jateminɛ Mariam min passera ɲɛ kan yɛrɛ u y'ale bila kɛrɛfɛ de ka Musa Samake ta a ba yɛrɛ jigi tigɛlen ba sa o bɔra ka taa se jɛkulu nin ma k'a fɛn bɛɛ ɲɛfu ye k'a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ da jɛkulu in tɔgɔ k'u ka wuli a ko ɲɛɲini na jɛkulu in ko olu dalen don an ka kiiri tigilamaw la u dalen don an ka cɛdenw na n'o ye surasiw ye u na nɔgɔ bɔ nin ko la ka d'a kan ni nin kɛra tiɲɛ ye nin ye yuruguyuruguba de min kan ka maaw jatigɛ an ka surasiw tacogo la eniya la ka d'a kan a tɛ ka kɛ sariya la a tɛ ka kɛ tilennenya kɔnɔ ko nka u b'a dɔn k'a fɔ a mɛn o mɛn u bɛ nin ko tiɲɛ bange ka Mariam Koita in ta k'a bila a ka hakɛw kɔnɔ ni nin ko ninnu jɔra a kɛbagaw la u ni ɲangili min ka kan u bɛ da o kan Boubacar Païtawo ale ka fasiri don aujourd'hui Mali kɔnɔ mɛgɛ plainte donna jɔnni kan dɛ Yves Le Drian jɔn ye plainte don a kan Jean-Yves Le Drian visé par une plainte pour son implication dans le marché des passeports. Mais ne yana zaraka wala bamananga nangan fam babara yɔrɔ an t'a ma fama kuma ma ko Jean-Yves Le Drian ja an ka passeport ko bɛɛ b'a denkɛ de bolo plainte nana don ale yɛrɛ de kama sisan k'ale yɛrɛ de sin bɛ a passeport ko in sugu di cogo la Mali web de y'a fɔ est-ce que France ministre min cɛsirilen don France ni jamana wɛrɛ cɛsira taama la Jean-Yves Le Drian o kuma ko kiiritigilamaw bɛ sɔn ka wuli a nɔfɛ dɛ ka d'a kan an ka jɛkulu dɔ organisation société civile min bɛ wele ko mouvement Maliko olu ko k'u bɛna nisɔndigoya sɛbɛn don a kama dɔgɔkun tɛmɛnen u ko bɛna nisɔngoya sɛbɛn don Jean-Yves Le Drian kama ka d'a kan yurugu min ni o sugu dira a ma an ka taama sɛbɛnko la n'o ye passeport ayiwa Maliyɛnw pɛrɛnlen don ani Faransi cɛ kɔni ayi k'a dagakolon ci k'a filekolon ci jɛkulu in ko k'olu na nisɔngoya sɛbɛn don ministre Jean-Yves Le Drian kama ka d'a kan a nɔ yera sugu cɛjugu dili la nanbaratɔ sugu n'o ye passeport dilan ye Mali passeport dilan o y'a sɔrɔ ale de tun ye Faransi sɔrɔsiw ka président ye a y'i banban o jɔyɔrɔ in de kan sa ka sɔrɔ ka sugu in taraki
ayiwa i b'a kalama jɛkulu in n'o ye mouvement maliko ye u ka ɲɛmaaya so yɛrɛ n'o y'a comité stratégique ye u ko k'u ye avocat caman de ta nin ko la dɛ mali kɔnɔ yan olu b'o baara la a ko bɛ se ka kɛ cogo min ka plainte in dun u bɛn'o avocat caman de ta Faransi fɛnɛ olu fɛnɛ k'o kɛlɛ kelen kɛ Faransi ka kamalen nɔbɔ dɛ n'o ye Jean-Yves Le Drian ye sabu nin ko in daminɛna Ala ka hinɛ IBK la o ka fanga de la IBK fanga yɔrɔ waati olu y'u ban IBK fanga y'i ban an ka passeport sugu kurayali n'o tun bɛ Canada bolo u banna k'a kuraya ni Canada ye k'a di Faransi cakɛda dɔ ma n'o ye entreprise française dɔ ye min cogolen de dugu la Jean-Yves Le Drian yɛrɛ wolola dugu min na Faransi n'o ye La Bretagne yɔrɔ n'i y'o sugu fɔ an journaliste ye an b'a sɛgɛsɛgɛ an nan'o de sɛgɛsɛgɛ fo k'a ye ja Jean-Yves Le Drian denkɛ da bɛ nin kuma la ani muso dɔ wɔlɔfɔ jamu b'a la o fana da bɛ nin kuma la o tuma plainte bɛna don k'a ko fɛsɛfɛsɛ k'a da kɛnɛ kan o k'a dɔn n'u dɛsɛra u k'an wele mais o dɔ kɛ Mali kɔni mɔgɔ mɔgɔ sen bɛ Mali binni na minnu sara ka ban an kɔni olu ko tɛ minnu kɔni balo la Ala ka hinɛ olu la minnu kɔni sen b'a la n'u bɛ balo la Ala k'u bɛɛ lebu k'u bɔ da kɛnɛ kan an k'u ye dɔ kɛra sa bɛnkɛ dɔ kɛra walahi dɔ kɛra ko transition ma o ma n'i ye ne jɛ Orange Money la Ala k'an sigi place la bɛnkɛ o ka nɔgɔn kɛ place dɔw bɛ yen bɛnkɛ n'i y'olu place sɔrɔ olu ka ɲi a bɛɛ tɛ dɛ ayi mais place dɔw bɛ bɛnkɛ bɛ se k'olu place baara ka nɔgɔn n tɛ bila sɔrɔ a si place la dɛ ayi ne tun bɛ fɛ k'o dɔ de marifa ko b'o la marifatigi sɛbɛ dɔn man di a sɛbɛ dɔn man go dɛ o dɔn man go bɛnkɛ civil minnu b'a la i bɛ se k'an bila o dɔ place la Sogɛl ninnu ou bien Sanu Finance Sanu yɛrɛ place ka di n ye kosɛbɛ Finance ka di n ye kosɛbɛ ka di ye basi t'a la bɛnkɛ ne bɛ bila fini donna min place la dɔrɔn n'a bɛ diya n ye o ye douane directeur ye o de place ka di voilà parce que douane o tɛ taa gɛrɛ la n'a ma wusu ayi ni cɛdenw banna de douane bɛ wele anw ta ye ka wari minɛ dɔrɔn ka yuruguyurugukɛlaw kɛlɛ ka wari ladon faso kun a banna faso b'a ta sɔrɔ an yɛrɛ b'an ta sɔrɔ a banna kɛnɛma ani duguma voilà sanfɛ ani duguma a banna bisimila bɛn ne ko jɔn ka dalilu y'a janfa wa ou bien Bamada Cɛbakɔrɔ n'i ka dalilu y'i janfa i bɛ malo mais jɔn ka dalilu y'a janfa Bamada suyɛni cogo kura de wulilen don sisan jamana in kɔnɔ yan la nouvelle méthode des voleurs zonw ka taabolo kura min wulilen don sisan ayiwa nin ko zo a sugu bɛɛ b'a la dɛ a sugu bɛɛ b'a la mobili buusi suyɛnnaw b'a la silamɛw ka seli samara suyɛni seliba don misirida la o zo ninnu bɛɛ b'a la zon qualité ka ca Bamada o bɔra ni suyɛli cogo kura ye tuguni cɛganaw b'a la dɛ ayi minnu bɛ walimusow suyɛ u cɛw kɔfɛ a bɛɛ zo siga bɛɛ bɛ gosi ni bere kelen ye zon sugu ka ca la ayiwa o la sa Bamada suyɛni sugu min bɔlen don bi i b'a dɔn wa Bamakɔ Mali kɔnɔ ka marifa bɔ k'a si la wa u y'o dabila Bamada zonw bɔra ni dalilu de ye sa sɛbɛnden de b'u bolo bɛɛ k'i kɔlɔsi sɛbɛnden bɛnkɛ o bɛ mun kɛ aya moribaara de b'u bolo sibiri dɔ su fɛ kalo in tile 12 Jawarala du dɔ bɛ yen Bamada cɛkɔrɔba de y'a den bila k'a ka taa pâtisserie la a ka taa buru san ka na di ale ma fitirimagɛn waati 19 heures se bɛ dutigi in ye kosɛbɛ ayiwa cɛ fila de filɛ ka denmuso kunbɛn k'a fo ka kumaw bila a la Bamada ja sɛbɛnden b'u bolo siriku n'a kɛra ta a bɛ faamu i y'a faamu Bamada ka to kumaw na denni fɛ sa u bɛ ka baro kɛ ni denni ja u bɛ k'u ka laɲiniw sabati fo ka taa fɔtaw bɛɛ fɔ sɛbɛnden in kan k'o maga den la ka sɛbɛnden maga o la u ka siriku sisan den hakili sinna k'a yɛrɛ bila ten siriku magalen y'a la a kɛra komi maa min ye dulɔ barigo kelen min u k'a ma taa aw ka so dagabana telefɔni fɛn fɛn b'aw ka so taa bɛɛ cɛ i ka na n'a ye i kabaku i t'a b'a la wa ko ne ka telefɔni kelen bɛ ka taa ko la hali bi Ala ka senu ɲuman ye tiɲɛ wa tiɲɛ n b'a mɛn
ko nga téléphone kelen b'a la ko ala ka taa n'a ɲuman ye ayi dɛ ko ala ka se ka téléphone ɲuman i ma ami ɲɛnagi o k'u ka taa n'a ye den fu kabini ala ye da i bɛ téléphone 2 de ye n bolo mais n tɛ kalo 2 bɔ bi 1 de bɛ n bolo a bɛ i ka téléphone kɔni ɲɛ b'a la 1 de b'i bolo toujours ayi marakaw pɛrɛnnen ko fɔ ne k'u deli de ne t'u deli non bɛna téléphone d'i ma ne tɛ maraka e bɛ Samsung de fɛ wa e bɛ ne ta tɛ marque ko ye min bɛ se ka ne ka baara kɛ dɔrɔn voilà ne tɛ téléphone ta la fɛn kama baarakɛlan de don ne bolo o de bolo kamalenbakɛ yan don ne bolo baarakɛla de don surtout jɛmukan kura min daminɛ ne fila enregistrement bɛna kɛ 2 de téléphone ko bɛ yen na bɛ ala k'a nɔgɔya n tɔ man bɛ Allemagne ne ka téléphone tigi Allemagne Ali Badara Jalo wayi hali bɛ la ka téléphone bila ka na d'i ma ani ordinateur ok hali Bafana Traoré téléphone ci ne wayi ne ka téléphone dila taari da Musa Kulubali Karta Pamankɛ wayi Musa Kulubali ala ka hinɛ Isa Dado Sila wayi Cogo belebele Kalaw wayi sɔrɔ ne hakili b'a la ne ba fana téléphone min di ma deli ka téléphone ɲɔgɔn na ye mais ba fi o téléphone kɔni non ne m'o ɲɔgɔn ye yɔrɔ marque Sony don n ma hakili bɛ téléphone na i bolo bɛnkɛ n ko ne tun bɛ fɛ ka i kunkolo feere téléphone nɔfɛ tun bɛ ka sɛbɛn dɔ kalan k'e tun bɛ ka mun feere n ko ne siranna dɔ k'i ni kunkolo feere téléphone nɔfɛ parce que marque Sony a tɛ ye yan quoi téléphone ɲɛnagi o kɛ yɛrɛ de bɛ n ko nin waati y'a sɔrɔ téléphone yɛrɛ ma se Mali la Fala Bamankɛ bari ko ne téléphone dɔ a bɛ dayɛlɛ ni kumakan de ye a sɛfanama de don i b'a fɔ cogo di n'i ye mot de passe min fɔ dɔrɔn n'i ko Jacques a bɛ sin ka dayɛlɛ tiɲɛna e yɛrɛ kumakan a bɛ dayɛlɛ n'o de n'i y'a di cɛ o cɛ b'a fɔ ko n'a tigi sera k'a dayɛlɛ a k'a ta a tɛ se Fala Bamankɛ n'o téléphone sugu ne bɛ n ta kɛ wulu kasikan de i ka t'o la k'u ka sin ka bɔ i la ten ayiwa Babada dennin de filɛ ka taa don so kɔnɔ ka du téléphone ɲɛnama bɛɛ cɛ fa yɛrɛ sigilen du kɛnɛ na a nan'o ta mɔgɔ bɛ ka kuma fɛ a tɛ kuma a ye téléphone kɛ ɲɔgɔn kan kuma a y'i tilen ka bɔ ten o ko nin ye ko kura ye fa filɛ k'i den a n'a a kɔrɔkɛ ninnu k'a surugu bɛlɛn k'a dɛndɛn fa taara se cɛ 2 jɔlen ma kare kunna ka téléphone ninnu bɛɛ cɛ k'a di olu ma o kɔ balima ninnu de ye moto ta dɔrɔn ka girin ka taa ninnu da bɛrɛbɛrɛ n'a y'aw sen ta k'a d'an b'aw faa ka polisiw wele u ye polisiw wele polisiw nan'u tɛgɛ k'u bɔ tintin na ka taa n'u ye u ye dennin dɛnbɛ ka taa n'a ye so Babada Jawo suyɛnni cogo kura de bɔlen bi ayiwa mais dennin nana bila a yɛrɛ la c'est à dire hakiliw nana sigi a yɛrɛ ma f'a dugusɛjɛ ok i y'a ye donc u ka dalilu de y'u janfa tɛgɛ dar'u kan araba tɛmɛnen kɔrɔ ok o y'a sɔrɔ u delila ka dɔ gosi a ɲɔgɔn na o ye gardien dɔ de ye Aminalayi Aseyila ye nin kalo tile 16 u y'a ɲɔgɔn k'o la cɛ yɛrɛ wulila k'a ka moto clé ta ka moto dayɛlɛ k'a wuli k'a d'u ma u taara n'a ye Jakarta kurakura gardien yɛrɛ ɲɛ jɔlen u taalen kɔ tuma min gardien de a hakiliw seginna a yɛrɛ ma a kulela ko a ye na u ye ne ka moto suɲɛ n ka moto bɛ min bɔn ɲɔgɔn de kɛra dennin fɛn na dennin wulilen dɛ cɛkɔrɔba denmuso wulilen fɛn fɛn kɛra a t'a si kalama ne ko e ye nin kɛ e ye nin kɛ a fɔ ne ye ayi o tɛ ne ye e mana anw ka téléphone ta ne ye ne bɛ mun fɔ aw ka téléphone a tɛ foyi kalama an k'an yɛrɛ kɔlɔsi bɛn ala k'an kisi ala k'an tanga n'an fɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ne kɔni ni ne y'a dalilu sɔrɔ ne b'a k'i ba de la i ba Bakaraji ma ye ba ko ma ye k'i ka compte dayɛlɛ i ka wari bɛɛ bɔ i ka na n'a ye mais nin dalilu de bɛ sen na nin bɛ yɔrɔ bɛɛ hali nin bɛ Sikaso yan yɔrɔ dɛ a système ka ca ne bɛnkɛ o ye anw sigiɲɔgɔn dɔ ka mɔgɔ sɔrɔ a la o tɛ yɔrɔ jan ye dɛ Sikaso i kɔrɔ kulu sanfɛ yan o y'a ye système caman a bɛ dɔw ta kɛ bɛlɛkɛsɛ ye c'est à dire n'u kɔni y'u ka crise ninnu ni fɛn ninnu sɔrɔ ka k'i la dɔrɔn u mana fɛn fɛn f'i ye i bɛ togo de kɛ n'u y'i ka min kɛ i b'a kɛ wa n'a ma janga dɔw a bɛ dɔw nalon ta quoi yanni a tile damadɔ yanni a tigi k'a yɛrɛ sɔrɔ a dɔw bɛ kɛ bana dɔw ye ala k'an kisi k'an tanga an bɛna se Soma Sirima ma jijeni ka na
a ka nin ko lajɛ ka dankari k'a la voilà ka dalu baara ci i jija o la bon bɛnkɛ muru de b'a d'u ma muru baara don nin ye muru baara don domaw ni somaw ni muru zow bɛ taa k'a ye nin dibilan dilan ka diya nin dilan ka diya Mamada sugu ka ca dɛ a ka ca dɛ dibilan bɛ yen camu bɛ yen dɔ bɛ yen ko duga nan ta duga nan ta n'i y'o kɛ o bɛ kɛ cogo di n ko tun bɛ n bolo o bɛ mun kɛ Mamada ale ni camu bɛɛ ye kelen u bɛ da sɔgɔ i da la n'a ka du u kana ko k'a la yɛrɛ u ka so kɛ k'i laminimini ka bidɔn k'a sanfɛ fenêtre t'a la yɛrɛ i bolo da kogo la i bɔra bɛnkɛ o jugu nin ka dalilu ye dɛ i bolo da kogo la i donna ne de a tun bɛ n bolo e tun bɛ mun baara kɛ n'o ye n bɛ ka New York banque ci n'o de ye n bɛnkɛ Aba de ye n deli ko sonyɛli ye kafiriya ye o ye kafiriya ye dɛ n y'a dalilu fili kɔgɔji la n'o tun bɛ n bolo sa ɲɔgɔnma tɛ Mali président ye hali t'a fɔ ministre des finances ye taa wari bɔ ka na di yan min yɛrɛ président yɛrɛ bɛ jigin ka taa bolo da banque kogo la dɔrɔn ka don min ka di n b'o ta ka yɛlɛ kuluba ka taa n sigi mais dalilu dɔ bɛ ne bɛn'o dalilu de ɲini o ye jumɛn c'est à dire ka buna adamaden na tunu pewu ka bɔ o kuma ka n bɛ se k'i bɔ yan dɔrɔn k'i fili ka t'i bila fo c'est à dire k'i ta yan dɔrɔn ka se k'i fili ten fo yɔrɔ dɔ la ten i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo continent dɔ la i n'a fɔ fo Afghanistan n'a ɲɔgɔn na voilà bon o la sisan dɔrɔn ne bɛ se ka na dɔrɔn bɛ se k'e ta yan dɔrɔn k'e bɔ yan dɔrɔn ka se k'e fili ten dɔrɔn ka se ka t'i bi dɔrɔn maison blanche kɔnɔ dɔrɔn Ala ka dalilu nɔgɔya i ye n den n'i ko k'i tɛ yen fɛ ko ɲini kana dɔrɔn ko i bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ ne ka dugawu den Mamada Ala k'o dalilu d'i ma ni n ko n tɛ yen fɛ i bɛ n fili ka taa bɛnkɛ n bɛ se k'i bɔ yen dɔrɔn ka se k'i fili dɔrɔn ka se k'i fili Afghanistan ne denw na dangaden Mamada n ka danga b'i kan yarabi maa ye dalilu in sɔrɔ o di gɛlɛya ma Ala ka gɛlɛya ma yarabi aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM konkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don dɔ nataw la radio Ural FM konkan fɛ hakɛto b'o la sallallahu alayhi